बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इससे पहले सबसे पहले हल्दी का लेक्चर बनाया जोड़ों के दर्द के लिए, उसके बाद मैंने स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट बताए। आज मैं आपको दूसरी ड्रग जो कि इस दर्द में यूज़ कर रहे हैं रूमेटाइड में और बाकी ऑटोइम्यून डिजीज़ में, मिथोट्रेक्सेट, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊँगा। और मैं फिर आसान तरीन नुस्खा इसको रिमिशन के लिए, ताकि ये बीमारी रुक जाए ऑटोइम्यून डिजीज़ और या रिवर्स भी हो जाए कुछ, तो आप इसको डिटेल से तसल्ली से सुन लें। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ बहुत कॉमन होती जा रही हैं। इसकी बहुत वजह मैं काफ़ी लेक्चर बना चुका हूँ। ये जब हमारा मदाफ़ती निज़ाम, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अपने जिस्म के सेल के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दे और उसको तबाह करना शुरू कर दे, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। ये बहुत कॉमन होती जा रही है। इनकी बहुत सी वजह हैं, जो मोटी मोटी वजह अभी बता रहे हैं। सबसे पहले फूड है, GMO फूड है। GMO फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म, ये जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, इसमें स्प्रे करते हैं ग्लाइफोसेट। ये बहुत टॉक्सिक है, ये इसके लिए करना पड़ता है GMO फूड में। उसकी वजह से फिर लीकी गट हो जाती है। लीकी गट जब हो जाती है तो फिर वो शुरू हो जाता है सिस्टम, वो फिर रुकता नहीं है। उसके अलावा ग्रेन्स हैं, जैसे गंदम है, उसमें लेक्टिन है, ग्लूटीन है, जितने ग्रेन्स हैं सब में तकरीबन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इसकी वजह से लीकी गट से शुरू होता है। दूसरी बड़ी वजह जो है उसके बाद है खानों में तेल है, जो ये वेजिटेबल ऑयल है। 7-8 किस्म के आ रहे हैं, इनके बारे में मैं काफ़ी लेक्चर बना चुका हूँ। लेक्चर नंबर 37, लेक्चर नंबर 52, ये आप सुन लें। ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने, ये बड़ी वजह है। 60-70% लोगों में ये है। उसके बाद शुगर है। शुगर के बारे में भी है, जो फ्रक्टोज़ है, हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप है, जूसेस है, बोतलें हैं, जितने आ रहे हैं, इन सब के बारे में। ख़ास कर ये जो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट आ रही है, फास्ट फूड है, इसको बिल्कुल आप छोड़ दें, ज़ीरो कर दें। ये बहुत बड़ी वजह है, इसलिए इसको बिल्कुल लाइफ से निकाल दें। जितने आ रहे हैं, चॉकलेट हैं, टॉफ़ी हैं, जूसेस हैं, बेकरी आइटम हैं, मिठाई हैं, ये सारे इसको अवॉइड कर दें आप बिल्कुल। इसी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद ओवर वेट होता है बंदा, फैटी लिवर होता है, फैटी सारे आर्गन होंगे, जैसे मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और उसके बाद लीकी गट शुरू हो जाती है। जब तक आपकी गट हेल्दी नहीं होगी, ये कोई स्किन डिजीज़, सब सोरियासिस भी इसी की एक बड़ी वजह है। एक रूमेटाइड और एक सोरियासिस, ये बहुत कॉमन होती जा रही हैं। दूसरी बड़ी वजह है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। वो विटामिन डी की कमी है, जिंक और विटामिन ए, ये 3 बड़े बड़े विटामिन हैं। मैं इस पर बहुत ज़ोर देता आ रहा हूँ। मैंने इस पर लेक्चर नंबर 121, लेक्चर नंबर 59 बनाए हैं, और भी हैं। आप गौर से सुने। 10,000 यूनिट डेली आपने लेने हैं, ये कम से कम डोज है। विटामिन ए के बारे में मैं जैसे डाइट में बताता आ रहा हूँ कि लीवर हमारा बेहतरीन सोर्स है, सब्जियाँ हैं, वेजिटेबल हैं, ये आप ले सकते हैं, गोश्त है, ये बेहतरीन सोर्स हैं उसके। उसके बाद स्ट्रेस है, ख़ास कर ये जितने ऑटोइम्यून है, इसके लिए उससे हफ्ता महीना पहले हमेशा कोई आपका प्यारा बाप भाई वो फौत हो गया, स्ट्रेस हो गया, कोई और आपको डाइवोर्स हो गई, कोई वो शॉक पहुंचा, स्ट्रेस पहुंचा है। उसके बाद वायरस बैक्टीरिया, जैसे कोरोना आया था, कोई वायरस इन्फेक्शन, उसकी वो भी इसको स्टिमुलेट कर देता है, एग्रीवेट कर देता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एंटीबायोटिक हम लेते हैं, वो हमारे जिस्म के माइक्रोबायोम, जिसके बारे में मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि हमारे पेट में जो बैक्टीरिया हैं, हमारी इम्यूनिटी 80% इन बैक्टीरिया की वजह से है। जितनी इनकी वैरायटी ज़्यादा होगी, जितने ये सेहतमंद होंगे, उनके लिए मैंने आपको प्रोबायोटिक बताया था, बेहतरीन खाना है। तो एंटीबायोटिक इनको मार देते हैं, तो उस वजह से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। दूसरा, जितनी मॉडर्न ड्रग हैं, ये एक स्टेरॉयड मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, और दूसरा मिथोट्रेक्सेट, ये ड्रग है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसके सामन सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसके ये देखें, आप लिस्ट पूरी देखें। नाजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टोमेटाइटिस, लिवर एंजाइम बढ़ जाते हैं, वो मतलब इतना हेडेक, माइग्रेन, एलोपेशिया, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, फीवर चढ़ना शुरू होता है, ब्लड सारा डिस्क्रीज शुरू हो जाता है, स्किन के ऊपर रशेज आ जाते हैं, कैंसर होने के चांस, दूसरे कैंसर के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन, नमूनिया, मतलब जोड़ों का दर्द, कोई आप ले लें, ये उनके साइड इफ़ेक्ट है, स्टेरॉयड के और उसके, इन दोनों के। इससे आप हिसाब लगा लें, अगर आपकी लाइफ 2-4 साल बढ़ती भी है तो वो इस अजाब में बढ़ती है, तकलीफ में रहते हैं आप। तो इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो बग़ैर इन दवाइयों के आप पेन रिलीफ रहें और बीमारी रुक जाए, रिमिशन कहते हैं इसको। तो और क्या चाहिए आपको? तो सबसे पहले जो रिकमेंड किया गया है, अगर आप बचना चाहते हैं, तो
پروبایوٹک استعمال کریں اپنی ڈائٹ میں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ بند گوبھی چار سارکروٹ, کمچی, کیفر, پورا لیکچر ہے, اب لیکچر سن لینا آپ جا کے اس پہ. پھر فرمنٹڈ ویجیٹیبل, میں نے اس پہ علیحدہ لیکچر بنایا تھا. اس پہ سلفورافین ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے جو کہ یہ ان ویجیٹیبل میں ہوتا ہے, بروکلی میں, بند گوبھی میں, پھول گوبھی میں, ان میں بہترین ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ لیور کو بچاتا ہے اور آٹو امیون بیسٹ ہے. یہ بھی ہمارے بیکٹیریا کے لیے بہت اچھا ہے. یہ ویجیٹیبل اچار جتنے ہمارے ہیں یہ سارے بہترین ہیں. اس کو ڈائٹ کا حصہ بنائیں آپ. اس سے اچھا گرین آپ نے بالکل نہیں لینے, جیسے میں بتاتا آ رہا ہوں. دوسرا بیسٹ فوڈ اس کے لیے وہ جو گلوٹامن ہائی فوڈ کون سا ہے؟ گراس فنش بیف ہوگا, آرگینک, فری کیج, دیسی انڈے. وہ گائے جو گھاس کھاتی ہو شروع سے اور جب اس کو ذبح کریں تو گھاس کھاتی ہو. لوگ کہتے ہیں گراس فیڈ ساری گائے گراس فیڈ ہوتی ہیں. بچپن میں ہر بندہ دودھ پیتا ہے 2 سال, اس کے بعد سب گوشت کھاتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں میں, فنش اور فیڈ میں. تو فنش جب آخر تک وہ گھاس ہی کھائے. دوسرا مرغی کے, دیسی مرغی کے انڈے جو باہر پھرتی ہو, دھوپ میں پھرتی ہو, کیڑے مکوڑے کھائے, گھاس کھائے, ہر چیز کھائے. اور تیسرا ٹھنڈے پانی کی مچھلیاں, ٹراؤٹ ہے, سیمن ہے, ان میں وٹامن ڈی وغیرہ اور یہ DHA PHA بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ گوشت وغیرہ میں گلوٹامن ہوگا. گلوٹامن گلوٹاثائونین میں کنورٹ ہے جو کہ بیسٹ اینٹی آکسیڈنٹ ہے, جو کہ اس بیماری میں بہت کام آتا ہے. یہ سارا دیسی کوشش کریں, مرغی بھی دیسی ہو, گراس فنش بٹر استعمال کریں, کوئی آئل استعمال نہ کریں. اور یہ اومیگا 3 یہ فش ہے. فش جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے پھر یہ مجبوری ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ بیف ٹیلو لے لیں, دیسی گھی لے لیں, مکھن لے لیں, یا پھر سپلیمنٹ آتے ہیں. ان میں آج کل جو بیسٹ ہے کریل آئل کیپسول ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 سال تک خراب نہیں ہوتے, تو یہ 1 گرام ڈیلی لے سکتے ہیں. اس میں کافی آتے ہیں, لیکن اس جو فش آئل آ رہے ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ آ رہا ہے کہ 80-90% وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو کریل آئل سب زیادہ, اس پہ میں انشاءاللہ لیکچر بنا دوں گا آپ کو. پھر جو ریکمینڈ کر رہے ہیں سارے ڈاکٹر آج کل لیٹسٹ کہ وٹامن ڈی جو ہے 30,000 انٹرنیشنل یونٹ ڈیلی لیں. وٹامن K2 300 مائکرو گرام ڈیلی لیں. DHA 2 گرام اور EPA یہ اومیگا 3 ہیں 1 گرام ڈیلی 1 سال تک لیں. کارنیور ڈائٹ مطلب گوشت, جیسے میں نے بتایا 190 نمبر لیکچر دیکھ لیں, 6 مہینے تک لیں. ٹرائی کریں, یہ ٹرائل ہے, 6 مہینے تک آپ کی بیماری رک جائے گی, درد ختم ہو جائے گی. صرف فرمنٹڈ ویجیٹیبل لیں, اچار لیں, جیسے میں نے بتایا کمچی, سورکروٹ, کیفر, دہی. اور یہ بینفورٹامن ٹیبلٹس 300 سے 900 ملی گرام ڈیلی 6 مہینے تک لیں. 6 مہینے کے بعد آپ چیک کرا کے دیکھیں. اور سب سے ضروری میں اس میں پھر بتا دوں کہ بچوں کو یہ اس کا رول پریونشن میں زیادہ ہے. جس کو ہو گئی ہے اس کے ریمیشن آئے گا, کیور بہت مشکل ہے. بچے کو ماں کا دودھ 2 سال تک ضرور بلائیں. اس میں میرے لیکچر 261-62 پوٹینسی میں کیا ڈائٹ دیں, اس کے بعد 63 دودھ. اس کے بارے میں سب سے امپارٹنٹ ہے کہ بچے کو شروع سے ہی اس کا گٹ مائکروبائم بہترین ہو تو کم ہو جائیں گے. پھر اس کے بارے میں بتا دوں کہ سارے زیادہ تر لوگ ابھی پیپر یہی ہے, لیکچر 42 بھی سن لیں کہ لیکی گٹ سے ساری آٹو امیون ڈیزیز سٹارٹ ہوتی ہیں. یہ زولونین ایک پروٹین ہے, اس کا ٹیسٹ ہونے لگا ہے, یہ سارا اس کو مینٹین کرتی ہے آٹو امیون ڈیزیز کو. اور اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ مائکروبائم ہیلدی ہوں گے تو یہ اس کو ڈیمیج نہیں ہونے دیں گے. اور جو گٹ وال ہے آپ کے اس کو اسٹرینتھن رکھیں گے. جو گٹ وال کو اسٹرینتھن رکھیں گے تو سیلک ڈیزیز وغیرہ بھی, اسے گرین وغیرہ, اس کے لیے سب سے زیادہ یہی. یہ نئی ڈرگ آئی ہیں آٹو امیون ڈیزیز کے لیے, یہ یوز ہو رہی ہے ہمیرا, اس کے بارے میں صرف دیکھ لیں. اور سب سے زیادہ دیسی کھاد استعمال کریں اور دیسی چیزیں لیں, کیونکہ ہماری جو سائل ہے اس میں جب آپ سپرے کرتے ہیں جیسے گلیفوسیٹ ہے, وہ سارے جراثیم, سارے بیکٹیریا, سارے کیڑے مر جاتے ہیں. اور یہ کیڑے ہی بہترین فرٹیلائزر ہیں, بہترین وٹامن منرل بناتے ہیں, اینٹی آکسیڈنٹ سبزیوں میں, پلانٹ میں کرتے ہیں, جس کو گائے کھاتی ہے اس کے گوشت میں آتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سپرے کم سے کم کر دیں. بڑی وجہ ابھی یہی آ رہی ہے, انشاءاللہ اگلے 4-5 سال میں یہ سب کچھ ثابت ہو جائے گا. اچھا جی, اللہ حافظ.